An balimaw an b'a fɔ an ni ɲɔgɔn kuma aw bisimila Actuel Media sanfɛ a balimakɛ n'aw denkɛ don Lasana Kani ye denmisɛnninw ni ŋama la joie an ka jɛmukan kura mun bɛ yen n'an k'a ma ko Mali sini nin ye a kɛnɛ kurakurayali tuguni bi ye tuwawukalo tile 12 ye janvier kalo san 2022 an y'an sen bɔ an kɔnɔkɔrɔ ka se jamana belebele dɔ ma n'i y'ale tɔgɔ fɔ a tɛ dogo la bilen o ye jeni ye an ka directeur général n'o ye Kumala Transit Transport ye an nana barodala sigi la ale fɛ ka da jɔyɔrɔ kan fana sifinakaw Bankɔni na o bureau local ɲɛmaa do 9 secteur du Bankɔni a b'a yɛrɛ sɔrɔ o ɲɛmaaya fana na an nana tɔgɔ mun na bi o de ye KTT Kumala Transit Transport an bɛna foli di directeur général ma a ka foli di Actuel Media lajɛbagaw ma monsieur le directeur salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. La joie. Ne tɔgɔ ye Ali Kuma ne Kumala Transit Transport n'an k'a ma ko KTT Kumala Transit Transport ne ye o directeur général ye n bɛ don min na bi. Ni waati na directeur général an bɛ baara kunfɔlɔ mun na san 2021 tɛmɛna san 2022 kun bɔra an bɛ baara daminɛ MRV la sanbɛ foli ka ɲɛsin maliyɛnw ma ani KTT yɛrɛ client i bɛ mun samɛ soli sɔrɔ ka f'u ye. Bon alhamdulillah an bɛ samɛ foli mun fɔ maliyɛnw ye o tɛ dɔwɛrɛ ye vraiment 2021 ale tɛmɛna a san tɛmɛna an bɛ dugawu kɛ 2022 mun jɔra ala ka kɛ hɛrɛ san ye Mali ma ani maliyɛnw ma ala ka kɛ jidi san ye ala ka kɛ nisɔndiya san ye ala ka kɛ Mali yɛrɛ kɔrɔta san ye. Bon san kɔrɔ mun tɛmɛna an ye tɔɔrɔ ni degun mun sɔrɔ o kɔnɔ an bɛ ala deli 2022 ta ala k'o bɛɛ falen k'o kɛ hɛrɛ ye n'an ka hɛrɛ b'aw la ala k'o kɛ hali bi hali n'an ka mun fana bɛ yen n'an ka hɛrɛ ta la ala ka falen fana ka kɛ dɔwɛrɛ ka kɛ an ka hɛrɛ bɛ mun na donc vraiment an bɛ maliyɛn bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn an bɛɛ ka jɛ k'an fanga di ɲɔgɔn ma pour que 2022 filɛ nin an bɛ se k'a fɔ kunun Mali tun bɛ tan mais bi Mali kɛra tan. Donc dɔwɛrɛ tɛ se k'o kɛ n'anw yɛrɛ ka jija n'an ka cɛsiri ta an minnu ye maliyɛnw ye donc n bɛ MRV n bɛ weleweleda kɛ Actuel Media yɛrɛ mɔgɔ bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ fɔ k'u bɛɛ waleɲuman dɔn ani aw journaliste minnu aw sen bɔ kɔnɔkɔrɔ hali bi a fana k'a dɔn projet minnu b'aw bolo 2021 na ko kɛ a ka 2022 projet élargi ka tɛmɛ a kan pour que jamana yɛrɛ bɛ se ka taa ɲɛ jamana bɛ se ka a yɛrɛ sɔrɔ cogoya min na kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Mali an bɛ yɔrɔ min na bi. Welewelekan min bolo ka na 2022 kunna o ye nin o kama sa directeur an bɛ payanjan ta tuguni o ye ɲininkali filanan directeur an bɛ waati min na furancɛla fanga don n'o ye transition ye a ma nɔgɔ waati ka gɛlɛn maa caman ma kuma cayalen don Mali ɲangilen don a kɛrɛfɛ jamanaw fɛ n'an y'olu wele ko CEDEAO fana mais PDG e bɛ mun hakilisigi kuma fɔ bi en tant que i ye Kumala Transit Transport directeur général ye en tant que ye président de la CNJ fana Bankɔni 9 secteur kɔnɔ i bɛ mun weleweleda kɛ jamana actualité kan. Bon alhamdulillah a ko ɲininkali a ɲɛna kojugu parce que an bɛ ko la bi n'i y'a mɛn i bɛ baara yɔrɔ dayɛlɛ i bɛ jamana de kɔnɔ donc n'i y'a mɛn an bɛ ko kɛ jamana yɛrɛ de sumalen don donc hali ne yɛrɛ tun ma se ni ɲininkali ma ne tun bɛ sira fara ka taa ni ɲininkali na pour que an bɛ se ka dɔɔni fɔ a kan parce que mun na an ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ye an yɛrɛ ta ye an yɛrɛ halala don o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen anw minnu ye transitaires ye vraiment jamana bɛ yɔrɔ min na an bɛ hakili sigi kuma fɔ maliyɛnw ye maliyɛn bɛɛ k'i hakili sigi parce que depuis ko in daminɛna mɔgɔw bɛɛ kɔnɔna fililen don adamadenw kɔnɔna fililen don. Adamaden an bɛ diɲɛ ka na ko exécuter an tɛ foyi laɲini parce que munna n'an b'a laɲini bɛɛ bɛ laɲini kɛ ni ɲuman de mais anw bɛ yan ko minnu kɛra ka bila an bɛna olu waleya yan donc i b'a sɔrɔ ala de kun ni latigɛ Mali kan bi ka bɛn ni wagati ma ni fana tun bɛ kɛ Mali kan bon n'a ma ɲɛ a kɛra ka ban anw minnu ala y'a bɛn n'anw minnu ka wagati ye n'a bɛnna ni anw minnu tile ye an fana de kan ka se k'an jija an bɛ se ka mun kɛ pour que nin don in nin kɛra Mali la ka minnu fana to yen o fana ye nin seko ni waleɲuman dɔn mun fana kɛ an ka
conseil malien de chargeur yɛrɛ président bɔra n'o ye Baba Traoré ye n b'a fo ka waleɲuman dɔn nin kɛnɛ kan a bɔra ka hakili sigi kuma fɔ malien o de don malien kana siga u kana jɔrɔ u kana tɔbɔtɔ anw de fana bɛ minɛnw donni ka bɔ n'u ye jamana wɛrɛ ni jamana wɛrɛ kana fɔ Mali la an seko ye fɛn o fɛn depuis ko in daminɛna an bɛ baara la wa an seko ye fɛn fɛn an b'o kɛ pour que malien ka minɛnw kana to sira kun na commerçant u ka nafolo minnu bɛ sira kun na bɛɛ bɛ ka s'u ma hakili sigi kɔnɔ ni bonya ni basigi ni karama kɔnɔ an bɛ o baara de kan toujours donc vraiment welewelekan m'an bolo an ye transfert minnu bɛ fan wɛrɛw fɛ ani minnu bɛ contact la n'u bɛɛ bɛ kuma na pour que gɛlɛya bɛ se ka wuli cogo min na Mali minɛnw bɛ se ka don Mali kɔnɔ activité bɛ se ka kɛ cogo la cogo min na 100% et puis balo ani dumuni ni balo ani ji ani essence u si tɛ dɛsɛ inshallah n'Ala sɔnna ma an yɛrɛ ka ɲɛmaasobaw n'o ye conseil malien des chargeurs u bɛ boliboli la a ko la pour que Mali yɛrɛ ka se ka basigi nin ko in kana na mɔgɔ si affolé an bɛɛ ka hakili sigi ɲɛnamaya ko don n'a nana wagati ma i ma cogo min na i b'a minɛ a kan ka dilan cogo min na k'a lajɛ ni hakili ye pour que a bɛ se ka dilan ka ɲɛ cogo min na donc vraiment hali bi transition in kɔnɔna na maliyɛnw an bɛɛ de b'a lajɛ Mali sɛgɛnna Mali degunna an ka lajɛ ni parti préco t'a la an ka la an bɛ se ka mun ɲɛ an ka jamana in ye pour que jamana in bɛ se ka bɔ dingɛ kɔnɔ vraiment o de y'an maliyɛnw bɛɛ ka laɲini bi parce que n'i y'a mɛn i bɛ kule jamana bi ni jamana tɛ yen i tɛna se k'i sigi i bɛ kɛ fɛn dɔ wɛrɛ ni jamana tɛ yen i tɛna se ka i ye baara yɔrɔ dayɛlɛ jamana kɔnɔ donc vraiment welewelekan min bɛ ne bolo an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan an minnu ye maliyɛn surtout dans les moments difficiles an ka se ka Mali yɛrɛ yira parce que an ka drapeau ye mun yira ani an ka on appelle Mali an ka hymne national yɛrɛ ye mun yira o de ye maliden ni a gɛlɛyala wagati min na i ka bɔ k'i yɛrɛ k'i fana ye maliyɛn donc vraiment jamana ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn u bɛ cɛsiri ni jija mun na ani mɔgɔ ŋaniya ɲuman fɛn fɛn bɛ cɛsiri ni jija la ani maliyɛnden ɲuman fɛn fɛn bɛ yen i ka hakilina de pour que jamana in ka se ka a yɛrɛ sɔrɔ vraiment an bɛ bɛɛ de fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn journalistes aw fana ka wuli k'aw jɔ hali bi n'a b'a ka degun a ka debaw la n'a b'a ka intervention na a ye jamana dɔdenw hakili sigi u k'a dɔn k'a fɔ an bɛ transition min na dɔw sɔgɔlen don an ɲɛ mais hakili ma sɔgɔ baara bɛ kɛ ni hakiliw ye pour que ko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na. O kama président an bɛna ɲininkali sabanan na ɲininkali sabanan n'o ye kumala transport yɛrɛ Jabala yɛlɛmɛna Jabala tun bɛ Sugunikura la jɛgɛ sugu ni logo sugu ɲɛfɛ mais bi an ɲɛ b'a la Jabala kura bɛ hippodrome 1 kɔnɔna na syndicat se Baba ni Duga ka yɔrɔ la mun welewelekan b'i bolo ka adresse ka kumala transport yi client na ani maliyɛnw bɛɛ lajɛlen na mun laɲini b'aw bolo san 2022 in kɔnɔ ka ɲɛsin maliyɛnw ma kumala transport tɔgɔ la. Alhamdulillah hali bi Ala k'an bɛɛ saba ma bon an kɔni ye baara yɔrɔnin sigi n'a hakili tɛ dɔwɛrɛ pour que maliyɛnw bɛ lafiya cogoya min na parce que an yɛrɛ bɛ transiter nin na Mali la yan bi ko transiter a kuma ka ca parce que mɔgɔw bɛ transferts filɛ kalabanci ye mɔgɔw b'u filɛ yuruguyurugu mɔgɔw ye donc vraiment an bɛ baara de la pour que an bɛ se ka transiter yɛrɛ tɔgɔ jɛya cogo min na ka donc mɔgɔw k'a dɔn k'a fɔ transiter baara in tɛ siranɲɛ baara tɛ yuruguyurugu baara tɛ an ka baara jɛlen de don donc vraiment an yɛrɛ b'o o baara de kan donc hukumu kɔnɔna na an bɛ welewelekan min da an ka clients n'an ka fɛnw ye toujours an bɛ yan pour que ka mɔgɔw la satisfaire parce que anw fɛ yan baara o de ye baara de ye ka kɛ baara ka kɛ client ka satisfait o y'an ka priorité sinon a tɔ bɛɛ ye ko wɛrɛ ye donc vraiment hali bi an bɛ welewelekan min da an kɔni bɛ yan kumala transport vraiment ne yɛrɛ ye kumala transport directeur général ye bi mais transit yɛrɛ hukumu kɔnɔna na jɔyɔrɔ belebeleba bɛ ne bolo n'o ye Kulukoro transitaires bɛɛ ka ɲɛmɔgɔya n'u ka secrétaire général o jɔyɔrɔ bɛ ne bolo donc vraiment min to an bɛ Mali transit bɛɛ de fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn fédération malien des transitaires du Mali donc n bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn pour que an bɛ se ka baara kɛ cogo min ka transit yira mɔgɔw la ni ɲɛda kura wɛrɛ parce que n'aw nana ko la ni ko kun nɔgɔlen don ou bien n'a kɛlen don ko wɛrɛ ye ni aw nana yira mɔgɔw la non transitaire tɛ nin transitaire ye baara ni jɛ de donc vraiment an bɛ k'o yira maliyɛnw na et puis kumala transport fana 2021 kɔnɔna na an ye baara minnu kɛ an ye projet caman bila en place pour que 2022 an ka clients bɛ se ka satisfait cogo min na maliyɛnw bɛ se ka satisfait cogo min na kumala transport yɛrɛ a ye jɔnjɔn caman sɔrɔ 2021 fana kɔnɔ mais o bɛɛ n'a ta hali bi an bɛ ka baara wɛrɛ de
de kɛ an b'an bolo jigin fiyewu tile kelen pour que 2022 kɔnɔ an fana bɛ se ka baara réalisation caman kɛ pour que Mali yɛrɛ fana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogoya min na parce que n'i y'a mɛn balo bɛ doni mobili bɛ doni dumuni bɛ doni transit de don parce que transit tɛ dɔ wɛrɛ ye ni e y'a san o ye se dan ye k'a doni ka bɔ a sanyɔrɔ la ka n'a d'e ma f'e ka so i ka bitigi kɔnɔ o transfert ka baara de bon n'i y'a ye anw yɛrɛ ka jamana in kolokolo sigilen don mun na o ye économie ni commerçants tɛ problème bɛ créer jamana in kɔnɔ donc commerçants ka lafiya n'u ka tɔbɔtɔ fana an bɛ transfert bɛɛ de wele pour que bɛɛ ka se k'o de laɲini pour que commerçants bɛ lafiya cogo min na u k'a dɔn ko ni i ɲɛsira transitaire ma ni ɲɛsira transit bureau dɔ ma i ma taa kuntigɛyɔrɔ la i taara i ka baara ɲɛ ɲɔnɔ yɔrɔ de la pour que i bɛ se ka satisfait i ka baara kɔnɔ cogoya min na. président kuma dafa kuma jɛmukan a bɛna sa a kuncɛyɔrɔ ma n'o ye actuel media Mali sini jɛmukan kura don mun tɛna fɔ maliyɛn si kɔ bi ma weleli o de ye Ali Kuma ye directeur général de Kumala Transit Transport Ali kuma laban ani ɲininkali laban o de ye bi i bi mun fara ɲɔgɔn kan kuma fɔ ka ɲɛsin maliyɛnw ma kɛrɛnkɛrɛnya la jeunesse parce que il est président de la jeunesse CNJ tɔgɔ la Bangoni bureau local la 9 secteur ka fara i jɔyɔrɔ ka Kumala Transit Transport kɔnɔ i ye directeur général ye o fana kɔnɔ mun fara ɲɔgɔn kan kuma bɛ yen ka jɛmukan k'o kumaw datugu. Bon kuma dafa kuma min bɛ ne bolo ka ɲɛsin à l'endroit de la jeunesse du Mali donc o kumaw tɛ dɔwɛrɛ ye vraiment hali bi denmisɛnninw bi denmisɛnnin ye sini mɔgɔkɔrɔba ye ala de ni wagati don an fana ka funakɛnɛya garisigɛ la Mali kɔnɔ donc hali bi an ka réalisation yira an fa minnu bɛ yen an mɔkɛ minnu bɛ yen an kɔrɔ minnu bɛ yen u k'a dɔn sini ma sinikɛnɛ ma Mali bɛ se ka jigira ni denmisɛnnin ninnu kan bon n'ala ye kɛ funakɛni ye jamana min kɔnɔ yan o y'i kɛlen ye jɔn ye bi baara de kɛ fo ka taa fɔ o jamana yɛrɛ ka se ka satisfait donc vraiment an bɛ denmisɛnnin bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn Mali yɛrɛ kɔnɔ bi an ɲɛ b'a la ko mana wuli i b'a sɔrɔ denmisɛnninw jɔyɔrɔ ka bon kojugu hali bi alhamdulillah an ka président de la république yɛrɛ ye denmisɛnnin ye donc a yɛrɛ y'a fɔ n'ale échouera jeunesse de échouera donc vraiment an bɛ fɛɛrɛ kɛ pour que jeunesse bɛ se ka baara kɛ cogo min na Mali bɛ se k'i jigi da an kan cogo min na mais bi an kɔni ɲɛ bɛ denmisɛnninw na u bɛ baara la o ye tare de ye parce que i mana ko ye compétition i bɛ denmisɛnninw ye ko i bɛ denmisɛnninw kunkolo fɔ a cɛmancɛ la donc vraiment hali bi an ka wuli k'an jɔ an k'a yira an ka mɔgɔkɔrɔbaw la vraiment n'a ye Mali d'anw ma sini an fana bɛ se ka mun kɛ aw y'a bila yɔrɔ min na an b'a tɔ lase fo a seyɔrɔ la donc o de y'anw denmisɛnninw ka baara ye mais an denmisɛnninw man ka kɛ k'an sigi a k'an bolo da an sen kan an tɛ baara la ni baara in tɛ n bolo diplôme bɛ n bolo n ma baara sɔrɔ non an ka wuli an ka projet créer pour que au moins an bɛ se ka baara kɛ adamaden i bɛ kalan dɔ kɛ mais i t'o baara sɔrɔ i bɛ baara dɔ fana ye i bɛ t'o kɛ la don min n'i ka kalan baara nana k'i to i ka dɛmɛ na i bɛ taa don o la pour que ka se ka dɔ kɛ mais vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn a tila Mali fana kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali autorité minnu bɛ yen u k'u hakili to denmisɛnninw na an ka baarako n'an ka kɔnkuruko parce que denmisɛnninw caman fana bɛ kalanw kɛ ka kɔnkuru jɔn kɛ mais n'a fɔra kɔnkuru tɛ lancer diplôme b'u bolo concours tɛ lancer bɛɛ sigilen don vraiment a ko dagosi ka bonya bon hali ni wulila i ka baara nɔfɛ jamana kɔnɔna na a tɛ sɔrɔ donc vraiment autorités fana k'u hakili to o yɔrɔ la kosɛbɛ pour que an ka jeunesse caman se ka bɔ chômage la an b'a fɔ k'a bɛɛ ta mais n'u sera fitinin minnu recruter APG ninnu ni concours direct ninnu na donc vraiment o fana bɛ dɔ bɔ jamana ka chômage la parce que ni denmisɛnninw ye baara kɛ i b'a ye jamana bɛ développer jamana bɛ bɔ nɔgɔ la parce que munna an fa minnu bɛ bureau ni fɛnw kɔnɔ bureau de bɛ stage kɛ denmisɛnninw kunna pour que denmisɛnninw bɛ se ka baara kɛ sini donc vraiment an bɛ bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya Mali jeunesse bɛɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya conseil national de la jeunesse du Mali n bɛ bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn pour que u yɛrɛ jɔyɔrɔ min fana di ne ma n'o ye denmisɛnninya ɲɛmɔgɔya Bangoni kɔnɔ donc an b'a jɔyɔrɔ o bɛ ne bolo mais hali bi an bɛ baara la pour que denmisɛnninw bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na Mali bɛ se ka a yɛrɛ ye cogo min na vraiment an ɲɛ bɛ hali journaliste denmisɛnninw caman na sisan u bɛ baara la u bɛ dynamité b'u la courage b'u la u bɛ boli ka taa yɔrɔw la ka taa filmeliw kɛ ka taga fɛn directeur ye ka di mɔgɔw ma vraiment nin bɛɛ baara de mais n'i sigi senna i bolo kan i tɛna ɲɛ sɔrɔ donc an bɛ mololokan min bɛ n bolo n bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ka aw journaliste yɛrɛ fana fo ka waleɲuman dɔn hali bi aw ka cɛsiri n'aw ka jija la. an balimaw o b'a to an bɛ bi baro ɲɔngiri
a tun bɛ jabarani mun kan o di Actuel Media ye. Actuel Media jabarani do mun ko k'a bɛ na maliyɛnw u ka kow sɛgɛsɛgɛ k'a kunko n'a ɲɛɲɛ bɛɛ d'a ma ɲumanya sira kan. A balimakɛ n'aw denkɛ de tun bɛ masala la Lasana Kani denmisɛnninw nigama la joie jɛmukan ye Mali sini ye. A kan bɛn waati yɛrɛ inshallah Actuel Media jabara sanfɛ shukran.